کہ اج پہلی دفعہ سارے ملک دے وزیر اعظم سارے کول آئے نے سارے کو پوچھا کہ کیسا کام شام اسی انہوں دسیا کہ جی بہت اچھا جا رہا ہے انہوں دی وجہ دسو کہ عمران خان نے جدو تساں دیکھیا ہے جی دیکھ کے خوشی دے مارے پاگل ہو گئے ساں ایں دل جناب ایں ساڈا پھٹن کر رہا سی کہ اسی اینو کس طرح ہن عمران خان صاحب دا اسی جناب سامنے آئے نے ویلکم کریے سی اس دا کس طرح شکریہ ادا کریے تساں کدی سوچیا ہے کہ ایک ملک دا وزیر اعظم تہاڈی ریڑھی تے آ کے تہاڈے کول پوچھے گا سر جی نہیں اسی تے خواب وچ بھی نہیں سوچیا سی کہ ساڈے کول عمران خان صاحب ساڈے کول خان صاحب آئے بالکل سادگی دے وچ آئے اسی کیا کیسی انٹری سی خان صاحب دی بالکل کوئی نہیں جی ਇੱਥੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਟੋਟਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪੈਣ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ٹھیک ماشاءاللہ سی بہت خوش ہیں جی خان سب سے پہلے آئے اس بچے سے کیا بات ہوئی بچے سے بات کرتے ہیں بچہ ریڈی پہ کھڑا ہے تو یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ عمران خان یہاں آئے کیسے آپ کو پتہ چلا آپ کو پہچان ہے عمران خان کی جی نہیں میں نے سوچا بھی نہیں عمران خان صاحب یہاں آئیں گے وہ ادھر سے آئے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کام کرتے ہو یا پڑھتے بھی ہو میں نے کہا جی پڑھتا ہوں تو انہوں نے پوچھا کون سی کلاس میں میں نے کہا حفظ کر رہا ہوں انہوں نے کہا ماشاء اللہ پھر انہوں نے پوچھا کام کیسا چل رہا ہے میں نے کہا جی الحمدللہ اچھا چل رہا ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ نے عمران خان صاحب کو دیکھا جیسے یہ آپ کی کسٹمر سامنے کھڑے ہیں آپ نے عمران خان صاحب کو دیکھا آپ کے عمران خان صاحب ایک دم آئے ہیں گاڑی پہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو کیسا فیل ہوا آپ کو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا عمران خان صاحب آئیں گے مجھے بہت اچھا لگا عمران خان صاحب آئے ہیں میں فوٹو کھینچنا چاہتا تھا پر انہوں نے منع کر دیا کہ فوٹو نہیں کھینچنی خان صاحب نے منع کر دیا فوٹو نہیں لینی جی انہوں نے کہا نہیں لینی تو خان صاحب نے اور کیا باتیں کی آپ سے اور کچھ بھی نہیں گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے پھر گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے آپ سے انہوں نے آپ کی تعلیم کے بارے میں پوچھا آپ کے کام کے بارے میں پوچھا جی حال چال پوچھا اور پھر بس چلے گئے اچھا تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم آپ کے پاس آئے گا آپ کی ریڈی کے بارے میں پوچھے گا آپ کے کام کے بارے میں پوچھے گا نہیں کبھی نہیں تھا سوچا تو کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا خان صاحب زندہ باد خان صاحب زندہ باد عمران خان صاحب اگر دیکھیں کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب اگر دیکھیں جی آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے میں انہیں پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں پھر ہمیں فوٹو کھینچنے دیں اپنے ساتھ اچھا بچے کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا تھا کہ فوٹو نہیں لینی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں خان صاحب کے ساتھ پک بنانا چاہتا ہوں تو آئیے دوسرے ریڈی بان کے پاس بھی جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ابھی خان صاحب کا وزٹ تھا خفیہ وزٹ تھا ریاست مدینہ کی حقیقی مثال تھی تو آئیے دوسرے ریڈی بان کے پاس جاتے ہیں دسو کہ عمران خان صاحب نال گل بات کی ہوئی سر جی گل بات انہوں نے سارے کو حال پوچھا کہ سارے کو سانو تو یہ خوشی ہوئی کہ سارے کو عمران خان صاحب خود آئے نے سانو اس تو وڈی اور خوشی کی ہو سکتی ہے کہ ایک غریب بندے کو عمران خان صاحب آون تے اور اس تو وڈی خوشی کی ہو سکتی ہے اج تک اسی اپنی ہوش دے وچ اتنی عمر ہو گئی ساڈے کول کوئی وزیر اعظم نہیں آیا اسی تے پہلی دفعہ انہوں ویکھ کے حیران ہو گئے کہ ساڈا تے دماغ بھی نہیں کام کر رہے سی کہ کس طرح شکریہ ساڈے سامنے وزیر اعظم صاحب ساڈے سامنے وزیر اعظم صاحب کھلوتے نے اسی تے پریشان اور حیران ہو گئے سی اس نال ہن کس طرح شکریہ ادا کریے تے کی شکریہ کرو خان صاحب تانوں اگر ویکھ رہے نے خان صاحب اسی تہاڈا اسی جس طرح جتنا ہو سکے جتنا ساڈے کولوں ہو سکے اتنا ہی تھوڑا اسی تہاڈا شکریہ ادا کریے کہ تسی ساڈے واسطے غریب بندے واسطے روزگار بنایا غریب بندے لئی سوچیا یہ جڑا پیکج دیتا ہے عوام نو اگے اسی سنتے ساں کہ خان صاحب آنسن تبدیلی آئے گی لیکن ہن اکھاں نال اسی ویکھ لیا کہ خان صاحب نے تہاڈے کاروبار دے بارے پوچھا کی گل جی پوچھا انہوں نے آ کے کہ کیسا فیل کر رہے ہو پہلے نالوں اچھا ہے جا اسی کہا جی الحمدللہ ساڈے واسطے لاکھ شکر ہے کہ جڑا تسی ساڈے واسطے کر دیتا ساڈا روزگار بنا دیتا جی ناظرین یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ جذبات دیکھیں ریڈی بانوں کے کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بھی نہیں تھا کبھی دیکھا کہ خان صاحب آئیں گے تو یہاں ایک اور جو یہ بھائی موجود ہیں جو یہاں موقع پہ کرے تو ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام جی کی حال ہے جناب ٹھیک ٹھاک تسی سناؤ الحمدللہ تو تسی دسو خان صاحب دا جڑا وزٹ ہویا اون دے کی کہندے اس بارے اس تک زندگی میں گل سوچی بھی نہ کہ عمران خان صاحب وزیر ساڈے کول آ کے ریڈی تے کھلو رہا سے ٹھیک ہے میں سمجھے کو سمجھ لینے والا بندہ آیا کلا تساں کسٹمر آیا ہاں کو کسٹمر آیا لیکن جب ویکھیا بھی
खौर ना वेख इमरान खान साहब बस हैरान हो गए कि वजीर आजम एक आम जो रेडी सानू इतना सरप्राइज संदेश सन बड़े परेशान थे हैरान तो खुशी बड़ी है सानू बड़ी इस गल दी खुशी है कि वो जनाब साढ़े कोल साढ़े पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर साढ़े कोल आप चल के आए ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ साढ़े कोले पूछा है कि तुसी सुनाओ बच्चों तुसी की हो थोड़ा कारोबार कैसे चल रहा है तुसी हुण की महसूस कर रहे हो असी दस्सिया कि हम बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं अगे असी पूछा किराया दे के मार गए ऐसे आए हुण जी पाया मेरा बिरा ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ खुश है इमरान खान खान साहब साहब ने मेरा भी पैकेज है कि हयातियां ਹਯਾਤੀਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ ਜੀ ਜੀਤੇ ਰਹੋ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕੈਸੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਟੋਟਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪੈਣ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ खान साहब ने खान साहब जिंदाबाद सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब अभी यहाँ आए तो देख के कैसा फील हुआ बहुत अच्छा फील हुआ सर। बहुत आपने सोचा था कि खान साहब इधर आएंगे हमारी रेडी पे आएंगे हम नहीं हमने तो नहीं सोचा ऐसा एकदम आ गया हमारा इतना खुद सोच नहीं था पहचाने भी नहीं था तो फिर देख लिया तो फिर पहचान लिया। देख के पहचान लिया। क्या बात हुई खान साहब से बस ऐसे बात नहीं है लेकिन सलाम डाले और उसके बाद पूछे ये रेडी एहसास वाली नहीं मैं कह रहा हाँ ये एहसास वाले की मिली। ठीक है तो आपका कारोबार ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बताएं कि आपने खान साहब को देखा तो आपको यकीन था खान साहब यहाँ आएंगे बिल्कुल नहीं यकीन था वो तो अचानक आ गए हैं और हमारे पास इधर खड़े हैं हमें यकीन ही नहीं हो रहा ये खान साहब खड़े हैं ये खान साहब करें जी कैसा फील हुआ खान साहब को देख के फील उस टाइम को बात करने में जज्बा इतना हो रहा था बात ही नहीं कर सकते थे क्या करें क्या नहीं करें लेकिन ये खान साहब अचानक आ जाए ऊपर तो क्या पता चलेगा क्या पता चलेगा कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म वज़ीर-ए-आज़म हमारी रेडी के ऊपर आके आम खड़ा लोगों हो की तरह वो खड़ा है कह रहा है ये आपका कारोबार कैसा चल रहा है गया। ठीक है क्या बात हुई खान साहब से खान साहब तो यही बात हुई है खान साहब ने हमें ये दिए हैं स्टॉल जी पहले हम लोग ऊपर लगाते थे ठीक है तो वहाँ पे परेशानी थी सीढ़ी की वजह से क्योंकि गैर कानूनी जगह थी जी गैर कानूनी जगह थी वहाँ पे हम लोग स्टॉल लगाते थे सीढ़ी वाले आते थे और सामान उठा के ले जाते थे हम लोग उधर जाते थे वो कहते थे यार आप क्यों लगाते हो अभी हम किधर जाएँ फिर यहाँ पे आए ज़िया बांडे साहब उन्होंने आके विज़िट किया ज़िया बांडे साहब ने सानी निश्तर को बताया सानी निश्तर फिर यहाँ पे विज़िट करने के लिए आई ठीक उन्होंने हमें ये स्टॉल दिए हैं और खान साहब यहाँ कंफर्म करने हैं खान साहब यहाँ पे कंफर्म करने हैं कि वाकई उन लोगों ने यहाँ पे इनको स्टॉल दिए हैं ठीक है तो खान साहब को बात करके खान साहब को देख के एक मुल्क का वज़ीर आज़म ना पहले कभी इस तरह आया रेडी वालों के पास जब आपने देखा कि खान साहब यहाँ पहुँचे हैं तो क्या माइंड में क्या चीज़ क्या सोचा आपने खान मैंने साहब में तो बहुत सारी बातें थी लेकिन उस टाइम उसके साथ बात कर नहीं सकते थे क्यों क्या क्योंकि क्या एकदम आ बातें गया क्या अभी। बातें थी अगर खान साहब अभी देख रहे हैं तो क्या बातें थी माइंड में जो आप खान साहब से करना चाहेंगे खान साहब से वो बातें करना चाहेंगे अगर खान खान साहब साहब से ये बात करना चाह रहे थे क्योंकि पहला मुल्क का वज़ीर आज़म है जो हमारे रेडियो वालों के पास आया है ठीक वो किसी के पास नहीं रेडियो वालों के पास तो आते ही नहीं ना वज़ीर आज़म खास वज़ीर कर आज़म ये कितने वज़ीर आज़म चले गए हैं पहले ये खान साहब है जिन लोगों ने हमें हमारे बारे में सोचा है रेडी बान के बारे में कितनी खुशी देख के बहुत खुशी देखी हमें दे दिया यकीन करो ये रेडियाँ स्टॉल उन्होंने दी हैं ये देखो सोलर भी लगे हुए हैं यहाँ पे हैं ये देखें हाँ जी नाज़रीन ये रेडियाँ देखे सोलर भी लगे हुए हैं रेडियो पे ऊपर ऊपर भी दिखाओ हाँ दिखाएं जी ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं नजर आ रहे हैं नहीं भाई जान कैमरे मारो से हाँ आ रहा है नजर आ रहा आ है रहा है। ठीक है तो लास्ट में खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लास्ट में ये पैगाम के खान साहब ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए जिंदाबाद। वो जिंदाबाद वो कहते थे ना कि नीचे वाले लेवल को तबके को ऊपर लेके आना है।